Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share a quick and simple DIY yang saya buat for my kids' artwork. If you guys ingat in one of my earlier posts, saya ada share tutorial cara saya pasang this board and button dekat area ni. Kalau korang tengah watch this video on YouTube, saya akan share the link to that tutorial dekat the descriptions. Sorry lah if the video this time around kurang cantik sikit since this area memang gelap sebab there's no direct daylight. First step yang saya akan buat is to mark out dekat mana saya nak install the hooks dekat these MDF board and buttons. I love this little tool, sangat membantu untuk buat a dent dekat permukaan kayu or laminate. Cara pakai this tool senang je, just tekan sampai the spring mechanism dekat dalam tu klik. Tak perlu too much effort pun untuk buat a dent mark. Saya mark the first hole 5cm dari the top of the board and button frame, lepas tu selang setiap 10cm sampai ke bawah. Korang boleh pakai those mini hooks atau macam saya ni, saya pakai this triangular frame hangers yang saya beli dari Super Safe. And since saya dah buat the dent pakai that tool earlier, saya boleh pakai screwdriver biasa je untuk pasang. Sebab the screw dah ada tempat nak grip. Satu lagi, sebab saya pakai screwdriver sahaja is because the screws provided with the frame hanger ni kecil and cepat haus. Jadi tak sesuai nak pakai a power tool on these little screws. This project ambil masa 30 minit, itu pun 20 minit untuk manually screw setiap satu frame hangers ni. Lepas dah install the hangers, saya pakai tali putih ni yang saya beli dari Kaison. Masukkan one end dekat any of the hangers dan criss-cross dengan the frame hanger on the other side. Continue sampai korang dah insert tali tu to all frame hangers and dah happy dengan the pattern. Once dah settle that part, ikat that end of the tali dan start tarik tali tu sampai dia dah ketat. This part penting so that the display tak nampak kendur, lagi-lagi bila kita start hang the artwork. Bila dah nice and taut, boleh ikat the other end dan potong the excess of the tali. Saya jumpa this mini clothespin also from Kaison dan basically just clip them onto the tali dan selitkan sampai the tali tu almost bersentuh dengan the spring mechanism of the pin. This way, the clip tak senang tercabut bila kita nak insert or remove the artwork tu nanti. Letak sebanyak mana yang perlu, saya letak dalam 30 pins sahaja. The whole pack tadi ada 100 pins. And all done! This project ambil masa 30 minit dan cost dalam RM10 sahaja. Bila dah tak pakai dah this display, saya boleh remove the frame hanger, isi lubang dengan wood filler dan repaint balik. InsyaAllah, it will be a simple touch-up job once removed. For the links untuk everything yang saya guna in this video, boleh tengok the details in the caption or description. Thanks for watching everyone. Till next time.